अहमद, आज आपने जो सवाल मुझसे पूछा है वो ये कि आज़ादी का तसव्वुर कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस को जानने के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस को जानने के लिए तो ये ज़रूरी है ही, लिबरलिज़म को जानने के लिए आज़ादी का तसव्वुर, लिबर्टी के आइडिया को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मगरब की जो लिबरल जमहूरी रवायत है उसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और वाज़ेह रहे कि हमारे यहाँ का जो आज़ादी का तसव्वुर है वो मगरब के अंदर आज़ादी के तसव्वुर से बिल्कुल अलग थलग है। हमारे यहाँ उसकी कोई यूनिलिनियर हिस्ट्री नहीं मिलती है आपको, मगर वहाँ जो है उसको अगर आप जिस कॉन्टेक्स्ट और जिस कॉन्टेशन में वहाँ के लोग डिस्कस करते हैं उसका इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। यानी हमारे यहाँ तो हमने बना दिया ना कि दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, रोटी कपड़ा और मकान। यानी हमने या तो कदखने लगा लगा के लोगों को उनकी ज़िंदगी को महदूद कर दिया रोटी कपड़ा और मकान की हद तक। लेकिन मगरब के अंदर जो है वो आज़ादी का तसव्वुर जब आप कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेंगे तो आपको एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन नज़र आएगी। वो उन्होंने उसकी जो रूट्स हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं, उनको ट्रेस कर लिया कि वो कहाँ से तसव्वुर घूमता घुमाता आज की उनकी जो सूरत गरी है उनकी तहज़ीब की, वो किस तरह से हुई है इन तसव्वुरात की वजह से। तो आज़ादी का तसव्वुर जो है वो उनके यहाँ हमारे यहाँ तो डिफरेंट है। यानी हमारे यहाँ तो कदखने लगाने पे आए तो लोगों की ज़िंदगी महदूद कर दी, आज़ाद करने पे आए तो यहाँ हर चीज़ की आज़ादी है। यानी हम मादर पिदर आज़ाद लोग हैं। कभी रिश्वत लेने की आज़ादी है, कभी किसी को जान से मारने की आज़ादी है, किसी को कमी बनाने की आज़ादी है तो किसी को चौधरी कहने की आज़ादी है। यानी जिस कौम का कौमी मुहावरा ये है कि वो कमी और वो चौधरी है, तो वहाँ आज़ादी फिर आप सोचें कि वो क्या है। तो उनके यहाँ अगर आप इसको कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ आज़ादी का तसव्वुर बिल्कुल और मानों में इस्तेमाल हो रहा है। और जो ऑब्वियसली पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम है वो वहाँ लिबरल रवायत को, लिबरल जमहूरी रवायत को जानने के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल होगा। और आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इस लफ्ज़ को क्या पिक्यूलियर और यूनिक इम्पोर्टेंस हासिल है, उस फॉर्मूला पे हम देखेंगे। देखिए, आज़ादी का जो तसव्वुर है अगर उसके रूट्स को ट्रेस किया जाए तो मगरब की जमहूरी रवायत जो है उसके अंदर आज़ादी के तसव्वुर को बहुत अहमियत हासिल है। और ये वही तसव्वुर है जिस तसव्वुर के लिए वेस्ट जो है वो हमें वक्त जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहता है। या कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये वो तसव्वुर है जिसका इस्तेमाल करते हुए मगरब जो है वो कई अशरों से इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने का खेल खेलते आया है, जिसकी बुनियादें, जिसकी रूट्स हमें कभी आपको अपार्थाइड मूवमेंट में मिलेंगी, कभी फेमिनिज्म के नाम पे ये खेल खेलते हुए मगरब को आप देखेंगे। और बहुत सी जंगों में आपको ये नज़र आएगा, कभी फार्मर्स की मूवमेंट्स में नज़र आएगा, कभी आपको लिबर्टी और लिबरेशन के नाम पे चर्च की दीवारों पे इसके नकूश नज़र आएंगे। तो इसलिए आज़ादी का तसव्वुर उनके यहाँ वो बहुत डिफरेंट किस्म का तसव्वुर है। जैसे देखिए जॉन लॉक, जिसका बाकायदा असर है वेस्ट और स्पेशली अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं उनके ऊपर, तो उसने डिफ़ाइन किया कि देखिए कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है वो इंसानों की लिबर्टी को, फ्रीडम को इंश्योर करना है। यानी आज़ादी की ज़मानत देना कानून का मकसद है, आज़ादी को कर्ब करना मकसद नहीं है। और देखें 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन में आपको ये बिल्कुल वाज़ेह होता हुआ नज़र आएगा कि लिबर्टी ही वो नज़रिया है जिसके कनेक्शंस जोड़े जा सकते हैं आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के साथ। और वाज़ेह रहे कि लिबरलिज्म का लफ्ज़ जो है वो अगर उसकी भी बुनियाद देखेंगे आप, यानी उसको भी आप डीप डाउन डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो वो लफ्ज़ इवॉल्व हुआ है लिबर्टी के तसव्वुर से, लिबर्टी से है लिबरलिज्म। ये कहा जा सकता है कि लिबर्टी हैज स्टूड प्री-एमिनेंट एज द डिफाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। वाज़ेह है ना ये बात आपको? हाँ। तो जैसे देखिए एक और जगह जॉन लॉक कहता है कि प्रोविजन ऑफ लिबर्टी इज़ द इंटीमेट जस्टिफिकेशन ऑफ अ स्टेट्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन।
And the end of law is not to abolish or refrain, but to preserve and enlarge freedom. اب یہ واضح ہو گئی نا بات کہ ان کے ہاں کانسٹیٹیوشن کا, قانون کا, باقی تمام چیزوں کا مقصد دیکھیے آپ کہ وہ انسانی آزادی کو برقرار رکھے, انسانی آزادی کو بڑھاوا دے. یہ مقصد ہے واضح, وہاں نظر آتا ہے آپ کو, اس کی جھلک نہیں, باقاعدہ اس کے شواہد اور ثبوت ملتے ہیں ان کے ہاں. تو یہ کہنا اب بھیجا نہ ہوگا کہ مغرب میں پھر شخصی آزادی ہی وہ علم ہے جس کو لے کے وہ بہت عرصے سے چل رہے ہیں. یعنی شخصی آزادی بھی وہ جس میں ایک انسان کو سیاسی, مذہبی, معاشی خیالات بھی اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کی اجازت ہو, اور وہ بھی بغیر کسی خوف کے, پابندی کے. یعنی ہر شخص کو آزادی ہو کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے. واضح ہے نا یہ بات؟ ہاں. جیسے دیکھیے یو ایس ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آزادی اور خوشی ہی انسان کے بنیادی حقوق تصور کیے گئے ہیں, جنہیں بغیر کسی وجہ کے کسی انسان سے چھینا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں اب ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی. جیسے اب یہاں سے وہ آئیڈیا ذرا مشکل ہوتا ہے جن بنیادوں پہ جہاں ہمیں سمجھنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے آر ایچ ٹونی کا کیا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتا ہے فریڈم فار دا پائک از ڈیتھ فار منوز. اب منوز ہیں بیچاری چھوٹی چھوٹی مچھلیاں, جن معاشروں میں بڑی مچھلیاں, بڑے مگرمچھ آزاد ہوں, وہ پھر ان کی آزادی چھوٹوں کی موت کا باعث بنتی ہے. یہ وہ ہے جہاں سے کمپلیکسٹی کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر قدغن کہاں لگائی جائے گی. یہ نہ ہو کہ ایک معاشرے کے اندر ایک شخص کو شخصی آزادی دی گئی تو وہ پھر مادر پدر آزاد ہو گیا, وہ جو جی میں آئے کرتا پھرے. یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تنقید کے طور پہ ہم مغرب کی جمہوری روایت اور لبرل جمہوری روایت پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, لیکن مادر پدر آزاد وہ بھی نہیں ہے. لبرٹی دیر in their tradition comes with multiple restrictions. اور وہ restrictions یعنی حد بندی وہاں بھی ہے کہ سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پھر حدود اور قیود کون طے کرے گا, اور حد ہے کیا اس کی. واضح ہے نا بات؟ یہ یہاں تک ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی اصل سوال یہ ہے کہ لائن آپ کہاں ڈرا کریں گے کہ کتنی آزادی, کس قسم کی آزادی. اس پہ اسایا برلن کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیے نیگیٹو اور پازیٹیو فریڈم ہے. ایک وہ فریڈم ہے جس میں آپ مادر پدر آزاد ہیں, اور ایک وہ فریڈم ہے جس پہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن آپ کو ہے. یعنی آپ کہیں نہ کہیں انشور کرتے ہیں کہ آپ کی آزادی دوسرے کی غلامی کا اور موت کا باعث نہ بن جائے, یا دوسرے کی ایٹ لیسٹ ہیومن رائٹس کو وہ کرب نہ کرے, وائلیٹ نہ کرے. یعنی اس کو جوڑا جا سکتا ہے ہارم پرنسپل کے ساتھ. یعنی اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو فریڈم کو جوڑا جا سکتا ہے ہارم پرنسپل کے ساتھ کہ کتنی آزادی, اتنی آزادی جس سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو, آپ اس کے خلاف کسی ظلم کا, اس کی موت کا سبب نہ بن جائیں, آپ اس کے حقوق کو پامال کرنے کا سبب نہ بن جائیں. تو یہ وہ ہے. جیسے دیکھیے اسایا برلن کو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں گے مزید تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی. اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے انڈیویجولس شوڈ بی لیفٹ فری ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ دے ڈونٹ ڈیمیج دا رائٹس آف ادر انڈیویجولس. یعنی وہ اگلوں کی آزادی کو قابو کرنے کا باعث نہ بن جائیں. تو واضح رہے کہ اٹ کمز ود سرٹن لمیٹیشنز اینڈ ریسٹرکشنز. اور پھر اسی تصور کے ساتھ انہوں نے رائٹس کو جوڑ دیا, جسٹس کے آئیڈیا کو بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. تو وہاں یہ ڈیفائنر ہے کہ آپ جیسے دیکھیں نا, لبرٹی کے آئیڈیا کو ایک شاعر ہے بڑا انگریزی کا اچھا, وہ کہتا ہے کہ دیکھیے آزادی کا تصور اتنی لمیٹیشن کے ساتھ ضرور آنا چاہیے کہ آپ اپنے واش روم میں گنگنا رہے ہوں اور اتنا اونچا گنگنا رہے ہوں کہ اس سے آپ کا ہمسایہ ڈسٹرب نہ ہو, اور یہی آزادی اتنا ہی جو ہے نا وہ آزادی کا حق اسے حاصل ہو, ٹھیک ہے, تو ڈسٹربنس نہ ہو اگلے آدمی کی. تو یہ ہے اس کانٹیکس میں ویسٹ نے ہمیشہ سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب یہ دیکھیں نا پابندی کا جو آئیڈیا ہے, جیسے اقبال کہتے ہیں
तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो पाबंदी जो है ना वो असूल है, उसके साथ अटैच हुआ हुआ, और यही वो लफ्ज़ है जिसको फिर हम आइंदा जोड़ेंगे लिबरलिज्म के साथ भी। और साथ ही देखिए कि इकबाल ने क्या खूबसूरत तनकीद की है कि आज़ादी अफ़कार से है इनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका, हो फ़िक्र अगर खाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। अब इससे बड़ी कोई तनकीद हो सकती है आज़ादी फ़िक्र पे? यानी आप ये देखिए कि आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बुर का सलीका। यहाँ गौर तलब बात यह है कि देखिए इकबाल भी यही कह रहे हैं, कहते हैं कि बिलाशुबा आज़ादी फ़िक्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को तफक्कुर यानी फ़िक्र करने का तरीका नहीं आता, जो तदब्बुर यानी गौर फ़िक्र से वाकिफ़ नहीं है, अगर वो अपने नाक़िस और ख़ाम ख़यालात लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दें तो ख़ुद भी तबाही का सामना करेंगे, लोगों को भी तबाही के धाने पे ला खड़ा करेंगे। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो ख़ुद भी खाई में जा गिरेगा और दूसरों को भी ले मरेगा। तो ज़रा देखिए क्या खूबसूरत तनकीद है। और दूसरा शेर तो है ही बहुत खूबसूरत, काबिल दाद, कि हो फ़िक्र अगर ख़ाम तो आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। और यही बात है कि देखिए आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये ना हो कि आज़ादी जो है वो फिर इंसान को हैवान बना दे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया।